Lichete liliete talandenge che bandeko lisapo onge lisapo onge bapaka luzolo bubia betuke na kiesa kuyamba mosi ya balider matadien na kumbu ya falfal mokonza badawa betuke solana yandi bubia parce que betume kuwa mambo mingi trop na manima ya balider bezola zaba mutindu gouverneur ina bau bake soutenaka na bilumbu nyonso na tangu nyonso est-ce que bisalu kena kusalama to kena kusalama ve betu zaba bilumbi ai 2021 niki mutindu mfumu ketambusa bola beto pangi falfal bonjour. Bonjour Panyamounou, Serge Poba, Gino, Yabapobele, les Shaft. Alors, Pangi Falfal Beno ba leader, ben kuma kutuba mingi trop na ba réseaux sociaux, na ba télévision, bezo la zaba 2020 mbeka tuka luta. Beno batuke vondaka toujours na soutenir le gouverneur de province son excellence Atuma Tubwana Nkuluki Nkundiambote na 2020 Niki Maina kitoko meka tuka ku salama ina salama na beto gouverneur Atuma Tubwana Nkuluki Nkundiambote. Merci Pangi Serge Poba na question yang me posé mu. Année 2020 beto nyos tout que na planète Terre beto mezaba circonstance nini kuizela beto ya pasi par rapport à maladie ya coronavirus. Je crois na mois de mars que maladie na bandaka. Tangu ya banda ya sekuweke inza mvimba. Beto na niveau République démocratique du Congo pe baka kuma kumonana. Alors ça na kubaka ba disposition to monaka ba effort ya beto tata ya province ba effort en salaka son excellence Atuma Tubwana Nkuluki. Na kubanda te to kupenser kutula checkpoint na niveau ya mitendi. Samna ku contrôler entrée sortie na province ya beto ya Congo central, ku contrôler kuzaba, sana ku produire mais zaba kita ya baka moi temps na niveau Congo central sa muto baka premier cas parce que samna nini ba condition ya entrée sortie ba condition ya sécurité par rapport ya ku sécuriser population ba condition fondaka ya ngolo. Alors na niveau ya fila mata beto mezaba ba fort tata gouverneur salaka betike ba témoin ya komona tant tata gouverneur bongisaka ya beto place na niveau ya hygiène bemona ba bongisaka centre samna ku tout la ba maladie ya corona samba fwanda bien traité et en plus betoke ba témoin ya salle ba bongisaka na niveau hôpital général Kinkanda bâtiment na ke place ba ke lundaka ba maladie ya corona nyonso na ke be fort ya tata gouverneur par rapport ya coronavirus façon kuzila ya ke be fort parce que ba inspiration tata gouverneur sadilaka ya inspiré ke ba professeur Nkaka samna ko protéger population ya République démocratique du Congo. Même le gouverneur Gentini ya Kinshasa ani sepela lan kuzaka pusana pembe na tata gouverneur sana kubaka ba inbangindu na tata gouverneur par rapport ya ba mesures sécuritaires samna corona. Donc déjà en 2020 parmi ba points saillants mais Kisalo à part mambo corona Kisalo na tata gouverneur mesala Bisalo bekele Bisalo mesala le rolani na niveau infrastructure beto betike bana matadi betike na matadi ba gouverneur mingi meluta beto awa na province yayi nzila yayi 24-15 pont qui envoie mais zaba façon ya meni ko la ba chauffeur mais ça me raisonner nge sala ke ba bongisa nzila na ke facile ba taxi mingi me ku fona nzila betike ba tememe betike bana matadi Serge ba taxi mingi me ku fwa par rapport état ya nzila na façon ya vandelaka mais tata gouverneur me penser na ba pourcentage ya beto ya betike ba kana foner bien que ya fioti kwa nyakele alenda pona pe basala ba unzila na niveau ya par exemple na Mwanda to na Mbanzangungu to na Kasangulu mais admetu ba non chef lié à province ke Matadi nzila yake nyoko la ba chauffeur po yan musper mezaba ba état ya nzila ina yon penser que d'abord ba bongisa nzila na la bubya mekuma kiese ba chauffeur ke na kuluta fana na kiese nyonso betu makatuka fana beto kwenda na niveau ya nzila ya Airbus tata gouverneur ya tina métropole nzila mekuma bien l'air ya ba chauffeur kiese na niveau ya nzila beto ya Bwala façon betre tout ba route les desserts agricoles awa na Kisonga beto mona beto memona ke façon lancement ba travaux salama et puis na niveau ya Ngidinga nzila Ngidinga bisal ke na kusalama na fioti na tata gouverneur ke na kubaka na kubanza population na ntango pe beto mona pe tata vice gouverneur ko na sala bisal na niveau ya Manterne Tchela très bien nyosu na parce que gouverneur vice gouverneur me bagé mutu mosi bagé ticket mosi ba uzole ba fuma beto ya province tata tout gouverneur tata Justin vice gouverneur ba fuma beto ya Congo central donc ba moyen ko andi bet mais ça ba façon to meka to ko lutisila ba régime beto ya meluta le beno le mfukila mba panga mo ya mbanza matadi
crédit d'investissement ke kuizaka ve na ba province net beto na Congo central depuis to banda yake kuizaka ve mais na fioti na tata gouverneur ke na kukangisa betina kumona moi volonté ina lokola ngena ya utangu ya bien ke monana betuke sepela na nifa Congo central mais pangi falfal na ba réseaux sociaux betume kuwa betume mona mutindu batumoske na kusala ba pétition Samu Bakatula gouverneur a signé bima mingi. Est-ce que ngeta ke leader ngeke informé par rapport à Nkango Kaka ni kimangeli na tuba na mambo ni mutindu yake ba Congo kiadi mingi sana ba Congo. Comment se fait-il ben que moi groupe ya batu ben faut banda ku raisonner province présentement betike beto na kimia ndemba makele na Congo central. Mais ben so saka ben créer tension ça peut fanda tambu beto wana uzinga kaka na tension sur tension, tension après tension. Il y a quelqu'un qui toko fait. Comment ben banda ku raisonner ben banda kona funa population ku yufula batu na niveau ya ba milieu rural net ba mama beto na ba milieu rural ben banda kona yufula mama ben tubila ba OK. Ba ina nani zola tata gouverneur. Oh beto betike sur la tata gouverneur. Ali bena kuza signer awa. Ba mama mekuiza ba me signer pétition ina. Ba mama meza baki ba mitu yivula ba usamu na ku soutenir tata gouverneur. Ba u lokola bagena mabanza imbi ba mekonda ba me balumu na ba mekumisa u contre tata gouverneur. Donc pétition ina ba pange mu mbanza matadi ba pange mu ya Congo central yake ya kizoba ya Luvunu. Donc yamuna kutubira groupe ina ya Fiotina kena kuzola kukota makele na province baka tu samamba ba u ya kizoba. mais pangi falfal mambe me bima baba ametuba yake mosi ke sambilaka toke vuandaka tangu nyoso na ne mwanda nsemi ke na nganzi samu tata gouverneur alizola kuzika bapangi ya BDMV baina kufuaka bilumbu mingi batangu mingi betu ya zaba tete niki diambu entre gouverneur Atuma Tubwana na kaka ne mwanda nsemi parce qu'il y a une grande personnalité à Congo central niki diambu diaka ndemba mango na ba kuzu na ba mambu dia kaka na batanene nene plina ya vrai que beto ba Congo betika na respect ya ngolo na longi ya Congo ne mwanda nsemi betika na respect ya ngolo beto ba Congo beto meza ba valeur nani kana ngeke na dibanza imbi nzambi ke confondre nge kaka belo ndabaka mambu privé v beno kotisa u na niveau ya kuma maneti affaire politique privé que privé politique et politique donc diambu kele ya privé kana baba kena diamba privé batu bila beto to saba mais beto meza betika na diamba parce que un individu seulement ngena kutelingezo telimina na place ya kimvuka ya batu nyos tu mundu meza ba tata gouverneur nan le monde nsemi bake na ndemba ma parce que kaka bilumbu mengata luta tata gouverneur mengata kuzika ba makesa ina kufuaka ba mvula ba mwa meluta mingi betu meza betike kurana ba moyen propre ya beto ya province et pe ndamba wa makesa fondaka ya kukangama na niveau ya ndolo bafuna beno feke yo mutu kingandi salaka ba démarche mutu kingandi salaba démarche samu ba panya beto ya bundu de Kongo kangamaka na ndolo ke ba rien tata gouverneur mutu banda ba démarche bandane bandeli ti ba me kuma na tsuka ba me libérer ba on me pesa ba pe ba moyen me futula ba na province betu mesa bana ba geste nyosu na tata gouverneur betu monaka pe audience mosi mfumu accordé ke na ba famille ya ba bato ya kufuaka na niveau ya BDK et betu ya marabau ah betu monaka bau et puis ba rappel moi dikasu moi nini tout ça est-ce que il y a vraiment un débat makele entre Nemwanda Milongi en Congo na yandi gouverneur excellence Atuma Tubwana est-ce que vraiment mambu kele vraiment il y a moto toni façon mais bakenu wani na nini kana basongi ve ya batu est-ce que beza bagena histoire ya vie ya tata gouverneur anme lutaka na dibundo ina bakefona na problème nini ba una ndi problème privé quel ve bagena problème ve ne tata gouverneur faso betomeza bila yandi angezola kana kufana problème na mutu ve kana ba ukena dia mais longi pe mundi mavani kana problème na tata gouverneur mais batu kwa ngezola kaka kupedisatia na province bakena kusosa ba monter kima mais bakelenda ve ya ke simba ve parce que tata gouverneur ke mutu ya ndembama parce que adage mo sike tu baka play ya ba français la paix se gagne et la paix a un grand prix beto na Congo central idéologie beto ya win pampangi beto na bika leader falfal play ve beto la zaba beno tubaka kana ex honorable président Pierre Anatole Matousila le docteur Alma Katuka comme président au niveau ya assemblée provinciale membre ya stade Ketungam mais bubi ai nkango kena kuzaba dia ve niki niveau membre ngake est-ce que ngena ku expliquer tete mambo ngombo te na mutindu nge etenge leader nge vondaka kulanda mambo ya tata gouverneur sasa ba mambo fase ya kena kulutila ngenda tuba mwa kima merci pangi jino po ba façon kutu dossier ya ngezola kasimbaka na yao lokola inspiration me kuiza me sepela ba panya munu ya mbanza matadi pe ya Congo central sana mambo betu ya stade Lumumba
beno bilumbu lutaka beto mona que partenaire ya province ndimaka ku préfinancer sa muna kumanisa bisalo ya stade muna ko informer beno banda kilumbu ya mazono délégation na bage na beto na matali sana kutoa mambo ya stade betuke na kwenda nayo tina tsuka stade yake tunguka kaka beno kitsa bantima beno betuke na bawu deja awa na mbanza matadi bake awa muna kulumulenda funa beno fe muke panya beno mamuna tulwa beno ya vrai yakele. Alors betuke kuma vraiment na ntsuka ya masolo na beto mais beto ya pesa mwandinga na beto mpangi falfal ani megatete kutuba mwa jambo mo samna nkangu ina bali na retenir par rapport ya tata gouverneur Atumatu Bwana pe na mutindu bisalu ke na kusalama na kati kizungu na beto ya Congo Central kangu ke na kulandange bapanya munu ya Congo Central fumu ya beto ya Congo Central le gouverneur Atumatu Bwana nkuluki ina betuke bokilaka mingi nkundi ya mbote anike mutu mosi de nature façon nzambi sadilaka yandi anike mutu ke zolaka kimia anike mutu ya nzola na batu anike zolaka ve makelele voanda les preuves nenge bememo na kanime nuana na ba niveau nyonso ti bitike na kimia na province mukelundaka mambo ya itata gouverneur tubilamu un jour antubilamu falfal façon memo na munu play munu mbutange bubu yai mumeka kufwa beno mona ntima passive beno saba keme kwenda na zulu muke kwenda na lifelove musaba façon ba kesadela mutu yimbi ve tata gouverneur tubana muyao un jour melunda diambo ina yao pe bapanya munu beno kuwa témoignage ina yani mosi tubilaka munu donc cela veut dire anke mutu mosi kezola ka beto batu anke na kutuadisa nzambi ke sunga yani ba moyen ke monana province yai na façon sadila ka discours programme nani na assemblée tango bandaka pouvoir anike sadila nani yao beto pesa ni chance nzambi sunga yani sunga pe province beto kwenda na ntwala. Voilà donc bampanya luzolo bana Congo Central ben fidisa ba ete mambu ya beto katwa kusolola na beto mpangi falfal mosi ya ba leader na ville Matadi ben fidisa ba ete ke mambu ya ba pétition ya vwandaka na mutindo nkaka ba me komisa pe na mutindo nkaka luvunu ya kele batume zola fumu mingi pe ba mona ke mutindo ya kukotila samu na kuvunila batwa ya Congo Central o nani ke zola ka tata gouverneur ina zola gouverneur atu ani vwanda ani sala kisalu tellement que batu lutaka mingi ba ba même profiter ku balusa yau sa umbasala o pétition contre le gouverneur ya luvunu bisalu kana kuiza ya ngolo ya kitoko pe peke pikala bidimbu samu na kumbu ya ton excellence Atumatu Bwana nkuluki nkundia mbote mbote mingi na bisika beno mepa kama bekena la beto partout dans le monde parce que dire communication en direct kafuna kafuli saponge lichete liliete talandengeche yake lutaka partout dans le monde. Abonnez-vous massivement na YouTube beto na kumbu ya dire communication. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve dans très peu de temps. Merci.